سال نو کے آغاز پر ہی نئی جنگ چھیڑ دی۔ امریکہ کا وینزویلا پر بڑا فضائی حملہ، دارالحکومت میں زوردار دھماکے، طیاروں کی آوازیں سنی گئی۔ وینزویلا کے دارالحکومت میں کم از کم 7 دھماکے سنے گئے۔ امریکی حملوں میں وینزویلا کے دفاعی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حملے کی تصدیق کر دی۔ ٹویٹ میں لکھا کہ ہم نے وینزویلا اور اس کی قیادت کے خلاف کامیاب آپریشن کیا۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اور اہلیہ کو گرفتار کر کے ملک بدر کر دیا۔ یہ کارروائی امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اشتراک سے کی گئی۔ امریکی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو وینزویلا کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ وینزویلا حکومت نے امریکی حملے کو تیل اور معدنیات پر قبضہ کرنے کا ہتھ کنڈا قرار دیتے ہوئے یکسر مسترد کر دیا۔ وینزویلا کی حکومت کے مطابق امریکہ نے تیل اور معدنیات پر قبضے کے لیے حملہ کیا۔ حملہ کاراکس، میرانڈا، اراگو اور لاگویریا ریاستوں میں کیا گیا۔ امریکہ جو مرضی کر لے، ہمارے ملک ہمارے شہریوں کے وسائل پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ امریکہ کی جانب سے فضائی حملوں کے بعد وینزویلا حکومت نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ امریکہ نے وینزویلا میں کہاں کہاں حملہ کیا؟ پڑوسی ملک کو کولمبیا نے امریکی حملوں کی تفصیلات جاری کر دی۔ کولمبیا کے صدر گسٹاو پیٹرو کی امریکی جوہریت کے شدید الفاظ میں مذمت، کہا کہ امریکی حملے میں لاکارلوٹا ایئر بیس کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ وینزویلا کے مرکزی فوجی کیمپ کمپلیکس پر بمباری ہوئی۔ احاطیوں میں بھی واقع ہوائی اڈے پر فضائی حملہ کیا گیا۔ چارالاوی میں واقع ایک نجی ہوائی اڈے کو بمباری کر کے ناکارہ کر دیا گیا۔ ہیگرو میں بھی ایئر بیس پر حملہ ہوا۔ امریکہ کا وینزویلا پر حملہ، روس، کیوبا، کولمبیا اور ایران کی شدید الفاظ میں مذمت۔ ایران کی وینزویلا کی خود مختاری علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی مذمت۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ حملہ جوہریت کی واضح مثال ہے۔ عالمی برادری کو امریکی حملے کی مذمت کرنی چاہیے۔ کیوبا کے صدر میگوئل دیاز کانیل امریکی حملے پر فوری بین الاقوامی رد عمل کا مطالبہ کرے۔ روس نے حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ برزل پاس اسٹور کو کھولنے کے لیے پاک فوج کا بھاری مشنری کے ساتھ آپریشن۔ دوران آپریشن برفانی تودہ گرنے سے کیپٹن سمیت 3 افراد شہید۔ شہداء میں کیپٹن عصمت گلفام، سپاہی رضوان اور سویلین مشین آپریٹر عیسیٰ شامل۔ دوران آپریشن برفانی تودہ ریسکیو ورکرز پر گر گیا۔ کیپٹن سمیت 4 افراد برف تلے دب گئے۔ ریسکیو آپریشن کے دوران 4 کو نکال لیا گیا، تاہم حالت بگڑنے پر کیپٹن عصمت، سپاہی رضوان اور مشین آپریٹر شہید ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شہداء نے فورسز کی آپریشن نقل و حرکت کو آسان بناتے ہوئے شہادت کو گلے لگا لیا۔ یہ قربانی گواہ ہے کہ افواج پاکستان کے تمام رینکس مادر وطن کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں۔ قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے۔ پاکستان کے دفاعی پروگرام اور قومی ایئر اسپیس میں ایک اور بڑا سنگ میل، پاک فضائیہ کا مقامی طور پر تیار کردہ جدید ترین تیمور کروز میزائل سسٹم کا کامیاب تجربہ۔ کروز میزائل 600 کلومیٹر تک فاصلے پر اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تیمور ویپن سسٹم کا ایئر لانچ کروز میزائل روایتی وار ہیڈ لے جانے کی اہمیت کا حامل۔ جدید نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس یہ میزائل انتہائی کم بلندی پر پرواز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ظہیر احمد بابر سدھو کی شاندار کامیابی پر سائنسدانوں انجینئرز کو مبارکباد۔ ایئر چیف نے کہا کہ تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ پاکستان فضائیہ کی عملی تیاری، تکنیکی برتری کی واضح مثال ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک فضائیہ کے تیار کردہ تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، سائنسدانوں اور انجینئرز کو خراج تحسین۔ کہا کہ مقامی سطح پر جدید ہتھیاروں کی تیاری قومی صلاحیت، عزم اور ادارہ جاتی مہارت کی واضح عکاس ہے۔ پاک فضائیہ کی کامیابی سے ملک کے دفاع مزید مضبوط اور خطے میں استحکام کے لیے پاکستان کی ذمہ دارانہ دفاعی پالیسی کو تقویت ملی۔
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के सऊदी अरब और अमाराती हम मनसब से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान और अमारात हम मनसब अब्दुल्ला बिन जायद से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। गुफ्तगू में खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म ने यमन से मुतालिक सऊदी बयान का खैर मकदम किया। पाकिस्तान और यूए की क़यादत का खित्ते में मुस्बत पेशरफ्त कर इज़हार इत्मीनान। नायब वज़ीर आज़म दौरे चीन के लिए बीजिंग पहुंच गए। इसहाक़ डार बीजिंग में होने वाले पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान आला सतही मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात के दौरान दो तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। दोनों ममालिक खित्ते की सलामती की सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार 2026 में चीन का दौरा करने वाली पहली शख्सियत है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के ज़िम्मेदाराना इल्ज़ामात पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत खत्ते में दहशतगर्दी को फ़रोग़ देकर अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाना चाहता है। कुलभूषण जाधव केस में भारत की रियासती दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। हिंदुत्व नज़रिया खत्ते में तशद्दुद और इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दे रहा है। पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखने का इरादा, भारत से सिंतास मुआहदे पर अमल करने का मुतालबा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात और साख मुतासिर करने का केस। सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की समाअत की। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी। NCCIA ने वज़ीर आला के खिलाफ पीक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर रखा है। पंजाब में इमराज़ कल्ब के लिए इंट्रावास्कुलर सर्जरी की जदीद तरीन टेक्निक मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज से ओक्लाहोमा हार्ट अस्पताल के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नईम ताहिर खैली की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। वज़ीर के जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी में अमराज़ कल्ब का तरीक़ाकार मुतारिफ कराने के लिए इक़दाम का हुक्म। पंजाब में डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए खदमात हासिल करने पर इत्तिफाक। कराची में माल कलाची रोड पर मैनहोल में मिलने वाली 4 लाशों की शिनाख्त हो गई। लाशें मां और 3 बच्चों की हैं। शिनाख्त बहन ने की, पुलिस ने तस्दीक कर दी। पुलिस के मुताबिक खातून खरादर की रिहायशी और शहर की तलाश जारी है। कत्ल का मुकदमा थाना डॉक्स में सरकार की मुद्दत में दर्ज। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बात तशद्दुद की वजह से हुई। तमाम लाशों पर तशद्दुद और चोटों के निशानात हैं। शुबा है कि कत्ल गैरत के नाम पर हुआ। जिस तरह कराची को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, जिस तरह वसाइल, इख्तियारात, तमाम चीज़ों पर बिला शिरकत गैर सिंध के वडेरे और उनकी जमात, जिसका अक्सरियती वोट सिंध के दही इलाकों से, वो काबिज़ है। जो कराची को बचाने के लिए उनका किरदार बनता है, उन्हें भी अपने ऐवानों में अब कराची के लिए आवाज़ उठाना होगी। MKM ने ये महसूस किया कि हमारी जिम्मेदारी और हमने ये बीड़ा उठाया। MKM पाकिस्तान ने कराची बचाओ मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। फारूक सत्तार ने कहा कि पाकिस्तान बचाना है तो पहले कराची को बचाना होगा। मुल्क की तामीर और तरक्की कराची की तामीर और तरक्की पर मुनहसर है। मुल्क की बका और सलामती कराची की सलामती और बका से जुड़ी है। कराची आज भी सिसक कर मुल्क के लिए खदमात सर अंजाम दे रहा है। कराची के साथ मुजरिमाना तौर पर सौतेली माँ जैसा सलूक हुआ। कराची की सड़कों की हालत ज़ाहिर किसी से ढकी छुपी नहीं। हक़ाइक़ के मुनाफी नफरत पर मबनी बयानात सोशल मीडिया के सस्ते नारों से तारीख नहीं बदली जा सकती।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कराची के मसाइल से पीपल्स पार्टी न कभी गाफिल थी न आज है। पानी, सीवरेज, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर वो मसाइल हैं जिन्हें साबिका नाम नेहाद शहरी हुकूमतों की दहाइयों ने गफलत से जन्म दिया। सिंध हुकूमत ने हमेशा वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर यकीन रखा। कराची का पैसा कराची पर लगाया जा रहा है। ईरान दुश्मन के सामने नहीं झुकेगा, ईरान की जानिब बढ़ने वाला हाथ काट दिया जाएगा। ईरानी क़यादत ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की अमेरिकी सदर को सख्त वार्निंग, कहा कि दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, हरगिज़ पीछे नहीं हटेंगे। माशी मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मामला फितरी नहीं, दुश्मन इसमें मुलवस है। एहतजाज शरपसंदी में फर्क होता है, शरपसंदी अनासिर को मुआफी नहीं मिलेगी। न्यूयॉर्क के नौमंतखब मेयर ज़ुरान ममदानी का पाकिस्तान की खूबसूरती का बरमला एतराफ। डोनाल्ड ट्रंप के बाद न्यूयॉर्क के मेयर ज़ुरान ममदानी भी पाकिस्तान के दिलदादा। हल्फ लेने के बाद मेयर ज़ुरान ममदानी की मुलाकात लाहौर से ताल्लुक रखने वाली खातून समीना से हुई। खातून ने कहा कि आपकी आंखों में जो सच्चाई है वो किसी से नहीं छिप सकती, ऐसी दुनिया में जहाँ लोग मुत्तहद नहीं। मेयर न्यूयॉर्क ज़ुरान ममदानी पाकिस्तानी खातून से मिलकर आप दीदा हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। वादिय नीलम में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत नुक्ते अंजुमात से नीचे गिर गया। ग्रेस वैली में पारा -15 से कम। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में यख बस्ता सर्दी। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -2, कलाब में -4। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश और पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी का इम्कान। पंजाब में ठंडी हवाओं का राज। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में साल 2026 के पहले सुपर मून का नजारा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान में सुपर मून शाम 5:51 पर तुलू हुआ। चांद मामूल से 6 से 7% बड़ा और 10% रोशन दिखाई दिया। चांद की रोशनी 99.8% तक देखी गई। ये सुपर मून रिवायती तौर पर वुल्फ मून कहलाता है। इससे कबल आखिरी सुपर मून अक्टूबर 2025 से उफ़ पर रूनुमा हुआ था। अगला सुपर मून रवा बरस नवंबर में देखा जाएगा। और सैमुल के अंडर-19 सीरीज में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 133 रन से शिकस्त दे दी। कौमी अंडर-19 टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। 9 विकेटों पर 258 रन बनाए। कौमी टीम की जानिब से बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा समीर मिन्हास की 10 सेंचुरी। समीर मिन्हास ने 49 गेंदों पर 4 चौकों 1 छक्के की मदद से 58 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 105 रन पर ढेर। उमर ज़ेब ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया।